jam e kissiye e barkiji Allah ɗin yo juuro e dow dendangal guineyemɓe ɓe kala ka ɓe toɗori. Yo Allah ɓeydu jam e dow meɗen. Miɗo yeeso mon Mouhammad Baylo Diallo. Mouhammad Baylo Diallo jibinande Fouta mawnuɗo hottuguine yaaru hottuguine 1997 o woni ton ha 2010. O wuri ɗiye maninkaɓe mo andi ko mo woni ɓe kamɓe. O yi réalité leydi ndin yer ko wuri kollagine téléma PIP RPG laamike tawde makko o yii yeeso Guinée en fof kadi yii. O humpitike tarika honɗum feƴƴi téléma PDG RDA ko honno ɓe jogorno lagine. Hara miɗo yeeso mon ɓaawo on yiwde image ji bonnuɗi hakkil hulɓinɗi woɓɓe weltinɗi woɓɓe moninɗi woɓɓe sheytinanɗi woɓɓe. Haray ko min tigi waɗi image ji an image ji ɗi wona e leydi lagine men meeɗa yiide ɓiɗɗo lagine foti ko pullo foti ko soso foti ko maninka yaltuduɗo e finkari wi il faut la résistance on heɓaki taw e leydi Guinée Conakry. Ko yiɗon ɗo ko e leydi Mali woni ko waɗi ko leydi Mali woni ko waɗi. Joni noon miɗo yeeso mon en tant que citoyen jo lagine mi waɗa yewtere mi sappo mandinkoɓe hawtaɓe Guinée ɓen mi sappo fulɓe Fouta ɓen mi sappo clan IRPG e IFDG mi sakkitora yewtere nden CIFD. Aray dirne ɗon bo am no yewtude ga nan ko dalfa itogon no yewtude ga dérangede. E joni noon e hinolan yeeso mon komi helli faɗo responsable jo hoore mum mi wonda e wiigol leñol no bambinmi ni parti politique mi adresse o e maninkaɓe ɓe d'abord siɓɓe am mandinkoɓe hawtaɓe Guinée Conakry kamon mi jandi mi humpitike wondema laamu Sékou clan PDG o ardike leydi men ndin duuɓi 26 har mi jibinaka. O moƴƴini clan on o waɗi majoritaire man onon maninkaɓe ɓen o holli on o ɓanginani on ko laamu maninka. Fulɓe Fouta ɓen holli wo laamu Sékou ngun clan Sékou Touré on ɓe wari ko yehi 50,000 ɓiɓɓe lagine 80% 90% ko fulɓe. Plus de 1 million déplacés doguɓe lagine sabu clan PDG RDA. Laamu Sékou mi humpitake tarika leñol maninka no ataki leñol fulɓe. Mi tanƴinaki waɗi yo leñol fulɓe ataku leñol maninka e nder ndangal territoire ko wiyete lagine ko waɗali. Konte ari ka laamu o formi PIP clan on ɓe jogi leydi ndin duuɓi 24. Min humpiti ka sakkitorum maninkaɓe ɓen no fillo laamu Sékou wo konte e complicité fulɓe wo cukkino cadre maɓɓe clan PDG on wari patron ji maɓɓe bonni jawle maɓɓe. Ɓe ƴetti décision ɓe waɗa kuttuke kuttuɓe laamu ɓe waɗi tippiro maɓɓe ngon tippiro leñol kamɓe mandinkoɓe ɓen ko ɗum hooreɓe maɓɓe politique ɓen holli ɓe ruuli on politique ɗon. Ɓe prépari après la mort de Conté wondema ko kamɓe ƴettata laamu. Ɓe formi rébellion ɓe attaque lagine ɓe waɗi clan RPG waɗi o nonde communauté Mandeng. Kono laamu Conté kadi e yiyali ko leñol wo attaque leñol waɗali meeɗali wadde yer waɗuɓe ɓen ɓe sanctionnano directement. Alpha Condé ari ka laamu no jogori leydi ndi non goto majjaka. RPG clan maɓɓe on waɗila min mi woni ethno envers vous les Malinké. Kono non wona RPG waɗi hiɗon tawa ko responsable pusgol lan ha mi wona gaño mon ɓalejo sabu on feññinde ɗon añi leñol angol. Laamu Sékou meeɗa atakude fulɓe ɓe. Sékou Touré non e clan PDG on 90% hari ko maninka won ton hari ɓe wadde exaction ji warde fulɓe wara fof
kono wigol leñol civil attaque en civil meeɗa wadde konte kadi wa kazalika kono ɓaawo rpg wadde rébellion tanta coup d'état ji fi tuyo laamu ɓe forci ɓe wari jama on ka stade 28 septembre ɓe naadi rebel ɓe wari citoyen ɓe ɓen ɓe hendike laamu ngu maninka fo welti awa maninka laamike wiɗon ɗum ono mandinkoɓe ɓen woni adressade 2010 hari mi yalti lagine lan Côte d'Ivoire pays de développement pays de progrès fi kala hari ɓe guerre ndiyam meeɗa manquede kam e woniri ni courant maninkaɓe ɓen e rpg clamum on ɓe waɗi sachalom ko wiyete kon hottugine goto majjaka ko feƴƴi kon citoyen ɓe civil wona militaire citoyen civil yani e fulɓe fuuta ɓen wari ɓe sahimbini ɓe raɗiɓe lanci galleji maɓɓe magasin ji maɓɓe maninkaɓe ɓe waɗi min yii clan rpg laami ɗon sanction fuy jokkali probléme fuy waɗali min ni wona e hawtuɓe lagine banankoro memmini ɗon galle soro an ɗe lancuɗon de almami amen mawɗo on ela ha souleyman ha hande ɓe paralysi sabu ɗum lancuɗon galle maɓɓe ɗe ko mi yehi banankoro mi yawno mi yii wona laamu clan alpha konde waɗi ko onon mandinkoɓe ɓe joni noon laamu ngon kadi immino warde fulɓe fuuta ɓe ko hono mani ka ɓen goy tan non yettade ɓe warde fulɓe fuuta ɓe mi yaali hoorejo mon diina mi yaali hoorejo mon suutikemo ni duutigi no immi dari kondani ko clan rpg woni warde fulɓe fuuta ɓen goto e mon wowlaali goto e mon immaki dari mi yiiri ɗum giti am ɗum fo miɗo yaasi duuɓi sappo fayda miɗo ka yaasi komi waɗi lagine ko hitande yer komi iwti angola mi arti ɗum ɗo fop min yii min jangi min faami puusilan ha mi woni gaño mon ɓalejo mi waɗi réaction ji kanude am vers leñol mon ngol joni noon mi faami moƴƴa ko wonaɓe ɗaynede ko wonaɓe ambobinede wona fi vous êtes prêt pour ça parce que si tawno ko laamu maninka harayno hande hottugine no henti harayno hande hottugine no jalbi harayno hande hottugine no progressi PDG laamike o nonde malinke o nonde impouvoir malinke farana ko ɗo wonno kase ko yahe yiyon ko honɗum woni farana hay hunde waɗani ɗum holli wona laamu maninka c'est un clan rpg ari mandin ko welti sikkude ɗo marsi duuɓi sappo ko laami yahe yiyon hottugine kurusa manjana yiyon kankan ko honɗum fewndi ɗum ɗo holli enen wona laamu leñol woodi ko clan jooɗi warɓe jonnon ɓe pusi on cukkike fulɓe ɓen ha hande on ƴettiɓe votre ennemi numéro 1 onon maninkaɓe ɓe haray min d'abord komi offensi on kon komi waɗi on kon fof e konngudi ɓay mi waɗarali on kuugal ha hande mi torike on yo yafannalam ha mi maaya mi wowlata inde communauté mon on miɗo andi wona onon konte laamike ko laami on agressino fulɓe ɓen sabu arfan camara no waɗa ministre de la défense attaque ɗon nayi ɗin ko law laamu ngun cikkoy toon décret konte waɗi général baylo cikkoy banankoro ila ɗum on susali memutude kono clan rpg on ɓe holli on ko laamu maninka ɗo wawi warde fulɓe ɓen ka élection 2020 lancuɗo magasin ji ko yehi 40 e goɗɗum bonnuɗon galleji fopp no suti homɓe waɗi maninkaɓe ɓe waɗi o nonde quoi o nonde clan rpg jan waali dalli ɓuttiteji mi yaafino kala komi offensi on mi andi wona onon représente ɓe on ɓe wiwɓe ko onon ɓe représente ko ɓe woni ellam joni wona fi leñol wona kala komi offensi on immorde kongude onon mandinko fop kala wonɗo mandikko ɓi mandikko hara yo yaafo probléme lagine on wona onon maninkaɓe ɓe few on ɓattaki on siwa ɓaɗade ko honɗum woni probléme lagine 26 ans 24 ans plus 11 ans wona ono woni ella lagine o mi aray mi hollan ko honɓe woni probléme lagine haray yafanelan ono maninkaɓe ɓen heɓon conscience accon bambugol parti attaque leñol lagine heɓon ko wiyete kon éveil de conscience almamiɓe mon ɓe rewɓe ɓen fayɓe ɓen wajodiron wiyon he ɓe fulɓe wona ayɓe men ɓen ni yeetoɗon ɓe wata satti wota ɓe meman pullo hottugine ko satti wota ɓe bonnan pullo wona pullo haɗi leydi ndin progressa wona pullo haɗi développement wona pullo haɗi hay hunde lagine o meeɗa laamade kanko pullo on sakko
andon ɗum heɓon on conscient accon cukkagol pullo accon raɗagol ɓe hottugine kaka maɓɓe accon bonnugol nayi maɓɓe seedon e ɓaafi politique lancugol galleji maɓɓe sasina ɓe wara ɓe ko waɗɗon 2010 mi yeggita kala ko waɗa ton wallahi mi yeggita foppo meɗen mémorise meɗen andi mi torike on mi jeeji on onon mandinkoɓe hawtaɓe lagine ɓe sele jamfagol pullo si nafata on o lorrata on pullo o waɗa hunde lagina pullo o wona contre mon ha hande mi torike on heɓugol éveil de conscience wata on jokku clan ata kon pullo ata kon leñol wo leñol e nder leydi lagine ila lagine wiya lagine ko onon tu waɗi ɗum ila lagine wiya gine ko onon maninkaɓe ɓen tu moɓodiri ataki woɓɓe fi tun ko ɓe leñol onon tu waɗi ɗum lagine IFDC ɗum wona pulɓe ɓen jeyi ɗum ko guine yen fopp woni toon ko guine en fof won to RPG ko clan foppuno toon joni mi torike on mi jeejiri on Allah nde yewtere yaha ha on fof nano heɓe conscience tertoɗon pullo itte haqqille mon probléme lagine ko pullo probléme mon onon maninka ko pullo wona pullo hande wona pullo jango woɓɓe laami ke duuɓi no gaye jeego e inde wo ko kamɓe maninka laami ko honnum ɓe waɗi hottugine reesi on mo hottugine ɓuri halorde ko honnum ɓe waɗani on holli wona fi maninka ni pullo hikki ɗon laamu konde duuɓi je mo laami boxit no exploité de plus ko honɗum o waɗi hottugine fus o waɗaali mais yi mascarade laawi ɗin ka campagne ji ɗum ɗo fof on andi ko affaire clan mi torike on mi wattiɗe ka ɓaawo terte fi pullo wona gaño mon hande pullo wona gaño mon jango onon e fulɓe ɓen kon hawtuɓe guine kon hunde wotere ko leydi wotiri fi politicien hen wata ɓe ɗayniro wondema gaño lagine ko pullo hare ko ɗum addilan ɗo laɓɓinalngol ɗum poy itte programme ji mon e pullo hara on yiw hande felloɓe no naati lagine wona pullo fuuta waɗi ɗum ko worɓe dari fiyo change worɓe daroto fiyo lagine yo o systéme PDG systéme PIP systéme RPG fiyo change lagine hara wattali muddal haya min jonna kala parti politique arta ɗo yeeso leeso molanaɗo lagine wona pays ethnique lagine ko pays d'ensemble et servir le peuple golla leydi ndin fanna jama on l'homme qu'il faut à la place qu'il faut haray ko ɗum mi mari ko mi yetta ono maninkaɓe sele atagugol fulɓe futtaɓe seleɓe tertodeɓe ko Allah hokkiɓe ko so wallidirta e maɓɓe terteɓe ils n'ont jamais été contre vous ko onon tewti RPG sanki hen wallahi ko onon sanki hen mon ka ɓernde am min combat momi waɗi ila mi fuɗɗi tippirde ko combat communautaire min mi wanno wadde ko combat fi leñolal ngol fiyonu men to ñaama meɗe yiwde citoyen ɓe civil no yana yimɓe amen bonna wara RPG clan o il est là il ne condamne pas kamɓe clan on kadi ɓe wara men mi yiya ono maninka ɓen no jooɗi ɗon apprécie mi torike on changé hakkille monɗen andon en fof koen lagine en fof koen guine en selon tertoɗon ɓe divisoɓe fiyoɓe reñu cogodiren fiyo leydi men ndin change progrès on avance haray ko ɗum mi marno komi holla on onon mandinkoɓe ɓen pullo wona gañomon si holli ngaygu ko onon mi falano yo rectifie hoore mon réplion onon e fulɓe ɓe wonon gotum fi lagine en guine ini e prospére aray teddungal mon si ɗum gasi mi yahana fulɓe fuuta ñamoɓe putte jaɓe fulɓe ɓe andanɗa hoorema fi maɓɓe bonnilan hakkille fi maɓɓe wembinmi fi maɓɓe feetininmi sabu ko ɓe cukka seeɗa mi watto ɓogol wona lagine fuɗɗila komi woni yaasi miɗo yiide payko ko fellete mi yiya ko fulɓe sattay an musanmi mi décidi mi waɗa e combat communautaire mi tawi ko parti politique jiɗi laamoto lagine e ala laamotoɗo sina parti politique feere go ala joni adéru e o parti ɗo puuson piyon gasa si ɓeɗo laamike fulɓe ɓe waretake gasa si ɓeɗo laamike maninkaɓe waretake gasa si ɓeɗo laamike sosoɓɓen cukketake combat an e kum parti un clan IFDG fop ko fiyo leñol angol change heɓu changement ila ko PDG waɗi ɓe hewti PIP e RPG ko soñji ɓe ko joni noon hewtani on fulɓe fuuta on majjaka ko waɗi kon ila 58 addi
1984. Plus de 50 000 Guinéens tués, majoritairement Peuls. Plus de 1 million déplacés. Sierra Leone, Libéria, Sénégal. Goto majaka ɗum ko waɗi ko. Ɗum feƴi konte ari o suyni on o wi awa are koye fof ko laamu jooɗa uggina mandinkoɓe ƴetti hen noon ila ɗon ko waɗi kon sabu clan PDG on ko nanga wara sabu ɓe wadde coup d'état maninkaɓe fiiɓi wondema awa fulɓe ɓen ɓe wattude soso ɓen ɓe cukkike leñol ngol mandikko laamu ngu waɗi 24 ans fof no andi ko onno jogora ko onno feƴƴiri progrès nulle part leydi ndi rekili laawi ɗin boni ndiyan ala courant ala ila 2009 ɓawo konte mayde dadis no ardi ponso pansa ko waɗi konka stade fof no andi on ɓe waɗi ko warano plus de 150 et plus de dizaines disparu 90% fulɓe Fouta fulɓe ɓe wara moƴƴa wiya élection présidentielle premier tour 27 candidats pour le Fouta gagné élection ji ɗi ɓe anili ratoma e ko nanditata mum ɓenni o gagnaki joni mahin deuxiéme tour ɓe waɗi 4 mois fulɓe Fouta ɓe muñi ɓe holli hey menen meɗe yiɗi lagine fof ko gotum yaha mascarade o waɗa Alpha Condé clan mum RPG on jonna laamu ngon fulɓe ɓe wi muñoɗen ɓay ko hoorejo yangiɗo moƴƴa fi ardagol lagine e gasa sanjay o sanjanayi en no Konte jogori e no Sékou jogori sogoloru ndun ari o jogiti leydi ndin o holli mani kaɓɓen kadi awa ko laamu men ni atto laamade taw ɗo anda ko sanga kon affaire l'eau empoisonné les pelles contre les malinqués fulɓe ɓe wara hottugine ko mbo waɗi Alpha Condé clan mum RPG on ɓe waɗi ko ɓe waɗata kon fulɓe ɓen soñja lagine yalta ila 2010 ha frontiére ji ɗi fuɗɗi landade ene ko rébellion woni lagine ko guerre woni ton wona guerre ko tellement que hen e ngay fulɓe ɓen naɓi tampere moƴa e leydi ndin soñja saria leydi ndin newni manifestation sukaɓe fulɓe immi holli metti ɓernde meɗen faala changement lagine meɗen faala avancement meɗen faala leydi ndin progressa ɓe yalta ɓe manifesto tum ɓe felle ɓe yalta e tum ɓe felle fopp no suti plus de 200 et quelques morts tués par balle fulɓe Fouta ɓe kamɓe kadi buy e wawɓe wonami wayi ko fi leñol wonno teppirɗe wona fi dey yo IFDG laam ko fi leñol mum ngol toñama tama aussi IFDG laamike hande kadi men cukketake on n'est pas là pour que Sello soit au pouvoir on ne lutte pas pour ça majoritairement de peuple lutter pour que Sello arrive au pouvoir ça peut calmer les situations de notre situation en Guinée ko ɗum buy wawɗo min ko ɗum yonno tippirɗe tippirango fof ko ɗum gerdama wiya 2020 awa ha 2020 hewta 2020 ari organisa moƴƴa 80% fulɓe ko IFDG élection yaha bien structuré bien organisé ɓe jatta laamu nangue hoore ɓe wara hottugine ɓe lancana ɓe dogi Conakry mawɓe maɓɓe sunna hay ɓe gandi anta sukaɓe fella capanɗe jowo e tato wonkiji bonna magasin ji lanca min yiiri gite ɗe meɗe wadde combat pacifique démocratie fi tun alternance fi yo parti politique go arka laamu min dara si ɓuɓɓinanayi guinéyemɓe ɓen seeɗa RPG clan mum ɓe wi wata wonde ɓe famina ko contre IFDG ɓe woni hiɓe holli manin kaɓɓe awa probléme o na IFDG fulɓe ɓe wonayoɓe laamu kamɓe on noon contre ko ɓe woni ko wata Sello laamu ha o changea leydi ndi fulɓe ɓen naɓi tampere moolanade ila 2010 addi ɗo ɓe kambi 2020 ari jattama laamu jam waali tali ɓe wara ɓe sahimbina ɓe jooɗi ɓe tumbidiri juuɗe ɓe holli muñal ɓe wi kamɓe ɓe jonni Allah ñande Allah sanji wo sande joni mi haalanayi on fulɓe ko on communauté ko on leñol ila lagine wiya lagine on meeɗa attaqude leñol on meeɗa attaqude kisijo fi ko kisijo ni maninkajo fi ko maninka onon non on attaque man warama fi tun ko fulɓe wona ono waɗi hoore mon fulɓe ila ɗo naɓi yeeso mi torike on mi jeeji on
mi wattiɗe ka ɓaawo soyez prêt si maninkaɓe ɓen ɓe immike ɓe attaque on riposte si sosoɓe ɓen immike attaque on fi kon fulɓe riposte organisé sodowo pinka yo soodu sodowo kaafa yo soodu mo kala yo jogi miɗo andi on meeɗa ɗaɓɓitude goɗɗo on ɗaɓɓitata on jasina goɗɗo on yawitaki fi goɗɗo ko onon yawita ko onon jasina ƴette gurdam mon ɗan en sérieux kala leñol wona hottuguine wona foore wona baskoto ni fuuta soyez strictere bien organisé kala leñol cukkingol on yanuɓe mum fi tun kon fulɓe riposte sévère jonnon luttuɓe ɓen leeso miɗo wontidi e mon komi pullo giɗo fulɓe ha leydi ndin tagge mi jaɓata mi tawetake mi newnata ko pullo attaque te ma maninkajo attaque fi tun ko leñol mi tawetake ɗon si mi heɓi feere jam walata ko sanjay ko ɓuuri e yawde haray ɗum teddungal mon onon fulɓe amma clan jogiiɓe laamu ɓen jogiiɓe laamu no warde on ele ɗon mari politicien ɓe wonɓe tippirde kono ko wona warede ko onon ɗum ɗon ala ko mi haalanan ko ɗum gerton ila 2010 addiɗo on holli men onon fulɓe fuuta ɓe e politicien ɓe mon men telemma ko politique on holli men ko ha honto wawde ko muñal muññe ko occident oɗon ɗon wakkile ko ngala foto rewe ɗon kono mi torori on allah kala leñol lagine ata ko gollon fi tun kon fulɓe haysi ko fi politique goy il faut riposter sévère jonnon leeson ha hande ila 50 daddi ɗo lagine ila heɓa woni duuɓi 36 indépendance o ha hande fulɓe ata kaali leñol joni ko ɗum mi mari komi holla on ko mayde huluɗon on daɗata dartagol ko farilla toñugol ko masigo ko seytani ko harmo ɗum mo toñama ko farilla hoore makko yo darta ɗum ko teddungal mo onon fulɓe fuuta dartagol kala leñol cukkingol o lagine hollemo leydi ndin ko hawtade ɗum ko teddungal moɗon fuutankeɓe amma télé politique on mi aray fi IFDC mi sakkitora RPG onon fulɓe ɓen ko ɗum mari komi haalano yon darta kala leñol cukkingol amma fi laamu ngun ɓayon tenata c'est votre projet ko probléme mon non voilà amma fi IFDG 2010 mi resansino o banankoro campagne ji ni fuɗɗi tawilam banankoro selludalen ari tawi mi yimo mi wulli mi yi mandikko e soso e fof no yalti akey mo fopp ko preyo oɗo laamu leydi ndi fof mi yii ka élection ji ɗi hewtata mi heɓi sabu mi yalti lagine mi yaari Côte d'Ivoire ko feƴƴi lagine kon fof mi humpiti ko fulɓe wara bonnana IFDG waɗi politique mo waɗi ruuli clan IFDG ɓe ruuli ko ɓe ruuli ɓe gañi élection ji ɗi 2010 e oɗo wakkilare molnade ɓe jatta ɓe wakkili kamɓe hoorejo maɓɓe on ɓe tippiri e leydi ndin ɓe darti fi résistance on fiyo démocratie o ñiiɓu sukaɓe ɓe fella o nonde quoi IFDG wi ko militant ɓe muɗon minen noon mbeɗe andi ko fulɓe fuuta ko fulɓe wara koɓe fulɓe atto IFDG yaha e acca koɓe fulɓe ɓe wara IFDG heɓira ɗum ɗon toɓe hawa meɗen jukka lagine clan IFDG on ɓe wakkili fewndo 2010 hari hoorejo IFDG on wona on mawɗo wona o suka hari mo hande laamu so laamino ɗon o gaynayno o gera leydi ndin o waɗa kala ka duwa wonde ɗon hande ari ha 2020 himo yara duuɓi 69 ko mi wonno Angola mi wonno membre parti on section Samba la jogino kartal tawaɗo ka secteur ka wiyete ɗon sage jonnoɓe conseil ko 2020 mois de octobre karta ngon expiri ila ɗon je suis plus militant ha yeeso IFDG
wonnami militant IFDG hande wonnami militant IFDG jam parce que min combat mo ko combat leñol mi wonno mi andi non kadi leñol jaka pirantake ko toñoaɓe ɓen ko ɓen dartante yertippirɓe fi leñol ɓe fof ɓe waɗa e échec ɗum ɗon mi finike moƴƴa seede mi naami membre jo parti mo ndaare plateforme ji ɗin fof plate ji mo forme whatsapp telegram imo on yiyatalan e telegram ɗuma mon hay e goto on yiyatala mi ala hay e goto plateforme ji ɗiɗi mi wonno e mum ɗin kadi mi retirike to mouvement IFDG libi sukaɓe wonnoɓe libi par ce que hari koɓe pré ƴettugol arme ɓen hari miɗo ton e mouvement IFDG Brooklyn ɓen kadi ɓay mi yiɓe wawi finance ude ɓe wakkiliɓe finance uno parti o moƴƴa ɗon kadi hari minno ton kono ɗum ɗo fof mi retiri plateforme on goto mi ala wowlude inde communauté IFDG aduna ene ko waɗɗen 2020 kon fof mi lando o fop on yiilan affiche oɗo e hoorejo mon IFDG mi yehi ka siɗɗuma mon ka keeseɗa mi yehi to mi yaadi e jawdi buy ndi diaspora e wonɓe fof jonnidiri mi naɓi Ousmane Gawal il était là kono yimɓe waɗi photo ayi o yimɓe partage mais waɗali photo sakko mi partage mi yehi ka sellu mi yettiki mi yiide a jalimatu mi yiddiki o yimɓe waɗi photo par ce que min wona fi maɓɓe mi woni tippirde koy min nde na fi maɓɓe ɓe laamu min ko fi leñolal ngol mi woni fi on ɗum par ce que ɓe toñama ɓe tampinama lagine ko tamaw si ɓeɗo laamike ɓe leñolal ngol cukketake e leñol goo kadi cukketake miɗa andi ko on sabu ɗo fuu mi acciti golle am sellu wimen leeriyoni o wi leeriyoni min e awandi ko gonga mi acciti hay golle mi ƴetti wonki an e moyen ji fof men uki j'ai produit plus de 3000 et quelques t-shirts 2500 et quelques casquettes min distribue produisa yeeyira ko produisa ko min wakkili e tamaw sellu wimen leeriyoni kutke kutto laamoto lagine o wimen si Alpha Condé ko guerre fala heɓay mi wi he o asiri o tigi wakkilo nan fulɓe ɓen hetta hoore muɗum mbiɗa andi ɓe hetta hoore maɓɓe kono wona ɓe contre manin ka ha hande jam kono IFDG clan hunkum tawi ko ɗaynugol leñolal ngol ɓe woni ha hande blogueur maɓɓe e ko nanditata fuu ko jooɗagol jonna men faux espoir ko ɗum woni golle ɗe wona ka plateforme ji kala ka ndarirɗa hiɓe jooɗi hiɓe wowla wasi haala sanza e goɗɗo awa ila ɗo mi wowlinogoy ko maire Dakar to mi wanno vidéo hande kanna militant IFDG mi waɗi nde yewtere kono ɓay jama on nanata ndi finkari ndi mi jogi kadi wona lagine goɗɗo meeɗa ƴettude finkari jogo min yi ko nanguɗon grenade jonnuɗon mo pinka filmu ɗon wenguɗon onon clan RPG min yi ko nanguɗon ustasiɓe jonnuɗon ɓe pinka filmu ɗon holluɗon aduna waɗɗon ka journal ɗum fof min yi amin komi waɗi ko wona lagine waɗi kaka yaasi awa noon ko dole tawoy tan sekidira on ka wonnon ɗon onon clan RPG IFDG itte leñolal ngol e programme oɗon itte leñolal ngol e programme leñolal ngol yoɓe sorto e probléme IFDG ɓeɓe yiɗon o clan ɓe naɓata e nil part sellu il a déjà ses 69 ans duuɓi nogayi 69 si tawi ar laamu Condé kontinde ɗo hara men mayi kontinde ɗo ha 2026 sellu haray no jogui 75 ans sellu dalen laamo lagine wiyen ɗum mawɗo mo duuɓi 65 clan ara entoura mo 75 ans ko hakkille on no jogui ko réaction on mo 75 ans waɗata on tuma clan un clan de IFDG peut s'asseoir sur nous avec des malhonnêtes cadres ale ɓe jogo leydi ndin siidi ɓe cukko manin kama ɓe cukko woɓɓe goo ɓe holla ɓe holla leydi ndin affaire communautaire ɓe jogoɓe salon développe de leydi e hinon ɗo mi wonana sellu hande kadi mi votantamo hande kadi mi votanta mawɗo mi faalaka laamu mawɗo mi hatonjinayi laamu mawɗo leñol ngol yoɓe change haqqille maɓɓe ɗe si sellu ko fi leñol ngol o woni o etta o de o hetta ko gañi kon sina ɗum yo wallin politique on siko leñol ngol o dartanade o ɓanna suka o nodda o wiya woni e ɓaawo ɗo ha ndaaren si change
ɓay enen ɗe mari programme fi sanjugol lagine fi fof si o jaɓali mi andi ko intérêt makko personnel IFDG o rulde wona fi fulɓe ara yo fulɓe ɓe méfio ko clan ni on majjaka PDG ko gueri y avait des pelles fulɓe no ton ɓe jogui leydi ndi ɓe waɗi ko ɓe waɗi sayfly nene gotto makko soka duuɓi hewɗi par sécotour o suusali huɓɓutude honduko makko wola ko servugol clan waɗi PDG duuɓi no gaye jeegoo waɗa servugol lagine dey PIP ari moƴƴini clan addi fulɓe maninka fop e soso ɓe jogiti leydi ndin duuɓi no gaye nayyi ɓe sali gollude lagine ɓe servi clan ɓe sali wadde l'homme qu'il faut à la place qu'il faut golla leydi ndin RPG ari ɓe waɗi ko goto waɗali ɓe waɗi combat communautaire immingol woɓɓe cukko woɓɓe ɓe geri ɗum fituyo ɓe reñu ɓe waɗi mascarade ji ko ɓe waɗi haka fewdiɗen ɗo IFDG ko ɓen faala laamu ko ɓen ɓatti laamu joni ko ɓen gasa hikkata ɗo ma PDN ma parti Sidia Touré haray fulɓe fuuta ɓen heɓugol hakkil watta satti wo ko satti wata manifesto fi IFDG point barre amma noon pullo wonɗo militant il ɓen pullo wonɗo militant IFDG o il pese mani kono kala wawnoɗo wanomi waɗi tawa ko wonno tippirde ko dargol si leñol mum ngol hettoto yo rekil hande kadi kala pullo wonnoɗo tippirde ɓawo IFDG fitu yo leñol ngol hettuwore mum fitu yo leñol ngol libéro seeda e tampere sasinede e waranede e sokede e ittinede haray yo replio combat IFDG wona combat fulɓe IFDG waɗata combat men hande jakka waɗata combat men jango c'est un clan bien formé bien structuré faalaɓe laamu hono mbiya torta gasa servugol clan maɓɓe on wona RPG waɗiri noon on yi hay rebelɓe maɓɓe horeɓe rebel ɓen ɓe artiriɓe fop no ka présidence ton ɓe ñamude jawle leydi ndi haray ko ɗum fulɓe ɓen yeeyi IFDG ko piiji sertuɗi mene wonnoɓe toon fi tun hettugol hoore amen hetta leñol amen ngol min hetta teddugal ngal hande kadi ta goto tippir siko sellu ɓaton votanmo hande kadi ko gañi kon votandemo 2010 o gañi ko votandemo 2020 o gañi yo gueru politique makko on hetta ɗum kanko andi hongal rewata yo rewu kala kaw rewata yo aafu kala ko aafata yo altu kala ngal o altata yo hettu ko votandemo ko ɓoy ta goto jokkirmo sifanomi jokkirimo non par ce que min komi jokkirno ko fi communauté an ɓoy mba haɗa ko ɗum mari komi walana onon tous les blogueurs de IFDG kala représente ɓe IFDG kala fof moɗon e président wonami militant mo ɗi image ji wona image ji parti mo wona onon imminimmi wona onon financimmi wona noon kadi communauté fulɓe ɓe wona onon imminimmi hari noon komi falano ko fimen combat on fou kono mi faami cakana combat leñol komin tippirta kon aray joni ka RPG mi wolantaɓe ɗo haray ko ɗum mari komi yiyetto IFDG RPG arc-en-ciel parti ethno parti mercenaire parti criminel parti au pouvoir en Guinée RPG min majjali no arduɗon non laamu on naadi rébellion lagine goto naada rébellion lagine si wona onon on tanti coup d'état onon e Yaya Sow hande Yaya Sow ɗo wonde makko ka RPG ton Yaya Sow ko maninka pullo RPG c'est un clan marɗo leƴƴi ɗin fof nder ton no jooɗi e hoore ɓiɓɓe Guinée ɓen fof no jiiɓa leydi ndin 2010 min majjaka ko honno laamorɗon ɓiɓɓe lagine ɓen wona onon suɓi élection yaha premier tour ko anduɗon 27 candidat simi fayade premier tour heɓuɗon 18% e hoore arrangement wiɗon yo waɗe deuxiéme hari hay kon troisiéme ɗen andi wonami gaño goto woni wolde ɗo kono affaire clan on min harminay ɗum lagine mi haalnayon na fimi ɗo añon en tant que guinéen kono en tant que supporter d'un clan hande kadi min naada yitemon lagine si Allah salaki ƴettuɗon laamu ngun ƴattuɗon ngu e hoore doole tawi hombo tawti on konate no bambi on ɓe holli ɓe ɓangini Alpha Condé clan mum on ɓe sondi manikaɓe fo awa ko fimen wonagoy so jooɗi kedo awa waɗa ko haaju mon no wakkile ette laamu ngu ukkorɗo maninkaɓe ɓen e clan mum on tawi jaka na fi maninka wonɗo
hande waɗanali ɓe courant hottugine ni laawol ɓe yalti ɓe manifesti fi o waɗan ɓe courant felluɗon ɓe warɗon ɓe ɗum holli wona fi maninka wonɗon hande wona fi maninka wonɗon janngo ɗe balɗe ɗo ɓe manifesti felluɗon ɓe ɗum holli men jekka ko komin manifesti fof Conakry aksa hamdallahi kaɓe nen jaka siko maninkaɓe wonno manifestade ɗum ɓe felleteno ɓe wareteno min andi ko clan wonɗon servude wona leñol wona ɓiɓɓe lagine RPC e maninka yiida yaɗa an bobinuɗon leñol mandi ko ukkuɗon ɓe erreur waɗugol tooñe e hoore fulɓe waɗuɗon heen sankuɗon heen mo sankaka ila lagine Sindia corruption détournement de fonds ko waɗɗon ko goɗɗo meeɗa wadde duuɓi sappo ronka noon men avion présidentiel contre mo fof ko attaque gol les anciens ministres onon laamike duuɓi sappo hunde on ɓokkali hunde on ɓakkali onon RPC clan on yanɗon e fulɓe Fuuta ɓe fellirɗon ɓe kure te mettato e goɗɗum warɗon o lestade naaduɗo mercenaire ɓe donsoɓe wari yimɓe ɓen violi rewɓe ɓen cukki rewɓe ɓen violi ɓe wari yimɓe ukki fureji e conteneur ji hawki ka ndiyam onon RPC sankuɗon heen jattuɗon haqqe guinéen fof 2010 wiɗon gonon laami Allah bonni feere mon o halki fimo naɓuɗon ha 2015 Allah addi e ɓola halki yimɓe sali ɗon démocratie o ñiiɓa sali ɗon alternance o waɗa sali ɗon état de droit ñiiɓa sali ɗon justice waɗa lagine ko yimɓe wara 28 septembre kamboaro fof sali ɗon immanade fimum par ce que kon criminel puusuɗon leñol ngol mandi koɓɓen ukkuɗon ɓe ka tooñe yoɓe walli toon tuñude 2015 waɗɗon manigance ko waɗɗon ko hari miɗo Angola mi yehi resansagol seede hakke ko manipilɗo ngol leñol maninka onon RPC clan huɗaɓe si min yawno balɗe tati fi resansagol Angola ɓay min ari darama dariɗo wo ko Diallo yawɗo wo ko Diallo ko Ba ko Sow ko Bari mi yi ɓe immin ɗon clan mon fi waɗugo résiston mi yi seytane on mi yi mone on mi yi ko metta kon eko fulɓe tu woni Angola e haqqil makko ko combat communautaire RPC janni rewɗon kala rewetengal haɗuɗon élection waɗa e leydi Angola 2015 salani ɗon men droit men haqqe mo haldude fottuɗen ka constitution yo min vote wiɗon min sali on sali min votata waɗɗon ko waɗɗon kon innuɗon kadi o laamitike kadi duuɓi jowi yehi ha min faami ɗum faala halorde ndi leydi onon Auckland jogoɗon leydi ndin sankuɗon 3e mandat FNDC forma ko meeɗa ka formede lagine dimbi aduna on fof Amérique Europe Asie partout fulɓe ɓen e guinéenɓe ɓen ensemble immodiri woni FNDC ɓe tippiri fi tunta waɗa 3e mandat wiɗon ko fenani warɗon FNDC on tun warɗon temedere goɗɗum zen ɓe fellirɗon ɓe kure onon RPG arc-en-ciel 2020 hewti sali ɗon aduna on ara ƴewto ndaara wallito en ko honno élection ji ruuti sali ɗon kala leydi ka tawɗon ɓay par ce que yiɗon holli maninkaɓe ko fi leñol kala ko fulɓe ɓen ɗuuɗi wiɗon ɗon votetake par ce que on naɓiri combat on communautaire harale on beppu ko fenoɓe on ukkay woni maninkaɓe erreur on wona on fi maninka aduna onon on gollanali maninka hande politique mon fof ko ɓakke o waɗani tippiro fi leñol maninka tippiro mon ko pour servir en clan mais yi cuuɗi ɗi waɗɗon Dakar ɗi mais yiɗi on waɗi ko waɗɗon ko minen e FNDC imma guerre fi tunta waɗu pacifiquement fellome felluɗon guinéɓe ɓe warɗon ɓe waɗon golle etno onon RPG e blogueur mon ɓake yimɓe huɗaɓe yo Allah huɗu on ƴettuɗon politique on waɗɗon communauté jooɗoɗon cukkoɗon min wiyon men ko min ettuno ko min niyeni ko min yiɗuɓe victimisation 2020 ari élection yahama bien organisé wiyaɓe ko UDG ɓe waɗi jama maɓe calme sérénité vote ay noon ɓe voti ɓe ayni ɓe hendi résultat ji ɗin dans quelques régions no organise ɗon fof min yii haɗuɗon oɗa yo yanayo yahu ka moɗo créé ɗon propagande o Fuuta hollugol awa fulɓe ɓen he onon RPG taw sikku men game woni yarirde naka kine moƴƴi non propagande o Fuuta wigol ye awa fulɓe ɓen sakkike kasori fitu yon haɗu selludale natogol hottugimi waɗɗon ko fof meɗen reeni
idon ko ne manin ka ben ibe dewtade on ko buri sattude fo hoorebe mabbe ben ka diina e ka sa sutti be reality on ala wolde be pusi men wawbe on mo fo woni etno vers leñol ngol problème on jaka kono wadi an woni hene kono woni wadi haami hebi nawnare kono non de dikki nawnare ande selli mi andi ko boni gagno la Guinée. Ce sont les partis politiques PDG PIP RPG kala Guinéen jo wondudo e parti RPG on hande ko o gagno c'est mon ennemi et ennemi jo kala wawdom wayi ennemi juré de peuple de Guinée. On sikki la Guinée ko clam on jeyi on yi photo janni do nati wolugol kala ko woldo la Guinée menacée, la Guinée n'a jamais été menacée. L'agression portugaise, c'est pas la Guinée qui était menacée, c'est le clan de PDG. On non RPG rébellion monade de la Guinée, c'était le contre le peuple de Guinée. Agegedou massacrer le peuple. Premier matino hirsu de almami jon, natro juli de hirsu do yimbebe. On combat mon wonano contre PIP, c'est combat communautaire, combat extrémiste, combat génocidaire. Kodungar don kalamu wadu don ko wonno don dabbirde lamu kon Guinée ño fo ma jaka fo no suti hande fo no waywa ko gerano hokkude ka reedu mimmi wi on nana ma men nada yitemo je vous promets men ukka yitemo wona la Guinée menasa hande wona la Guinée menasa jango ko hande kadi ko jango ko faddi jango ko arata ko duubi hondi men hewti la Guinée jeunesse on nodda maninka soso forestier pullo awase le moment ou jamais immoden dabben dole den dartoden clan RPG on jonnen IFDG leçon jonnen PDN leçon jonnen kala parti politique leçon. Arrivé au pouvoir en Guinée, on a géré l'ethnie. On a géré le clan, c'est le peuple. Je suis au Sénégal. Senghor lami ke ko lami. Ha hande ayata leñol no wulli todo lamu Senghor ko contre leñol. Jamais. Abdoul Diouf lami ke Sénégal ko lami ala el leñol. Leydi ndin immingo wi beedo ko lami no ko contre ami. Ablaye Wade lami ke ko lami leñol hay gotol ala do wullirgol wondema lama Ablaye Wade ko kambe sonji wakazalika Macky Sall yayi combat de révolution de l'indépendance de Casamance au Sénégal mais wigol combat communauté immagol lamu cukko leñol dum meda wadde ko wadi dum lagine ha ukindiri leji din ko RPG arkanse hatta yemon me fina yo simore no fina kayla adna dami kala wonnobe sikkitade darta gongol ko taali wona ko haala kallani do mi fermay woni mimmi haala tande kay ni mi rango mi wadi mo do kala suka wondo pre mi do landi kala fami wondo lagine ittugol biddo mun sadaka fi jonnugol leson be faux cadre mi commentaire jidin ka photo les premiers commentaires les jeunes peu là qui sont allés étudier ko be mi atire commentaire di mo be medala en commentande be sikkude fi be yey l'école lagine ko fi mabbe ko yobe bambo clan daba postum heba ko nyama deka kipa fami mum be sikkude ko do lagine on sofi dadu lagine ko gollete ko fi fo fiyo yey l'école mi yahali de fota haqqi gollon fi fo ma me nada yitemo hande kadi yo Guinée be hebu conscience parti ji fejjude di holli en wona fi leñol goto won tippirande compte 24 ans au pouvoir hay lawol mojjolo wadali Conakry holli wona fi soso tippiri hande na fi soso jang holli en ko kla wona serve jonnon ko enen peuple on immoto hon immoten tole darto den yette yite nade ennemi mesuré c'est des partis politiques les cadres et l'armée guinéenne en ala gagno dim leñol hay gotol na contre leñol la Guinée aybe men beni l'armée incompétent l'armée hudabe bake l'armée zobe dam l'armée sogolo yobe peuple no massacre yobe jawle no wujje yobe leydi no yiltora bawo be wadata réaction be ko gagno men balejo avec les partis politiques les faux cadres
qui pensent la Guinée c'est pour eux seulement. Il faut en profiter, créer des blogueurs, créer les gens qui vont manifester pour dire ouais, on travaille. Quand nous avons dans RPG, quand nous PDG wadi, quand nous compte wadi, pays, on nous wadi. Il tire gola Guinée ba, wadu golle di ndimba, wadda yimbe. Haray teddungal modon kala image di din ko di partager ko. Ara non dum mi yiduno goddo o wilan an ko wonda tippirde ko fil leñol minni wallahi ko fil leñol anga o wi ko fil leñol wonda minni o wi ay ka wonnen do minni o wi hirsu surra do wata piran leñol aduna minni ko leñol angol cukka kambon o wi hirsu surra do wata piran leñol aduna wata wawlu hay inde leñol ko gina yembe no toñede ila 58 addi do ko be wona dartanede ko dum immotoda wawla ta wawlu fi leñol misali fawde mi gon venki fiusur fi pullo yalti don jaka holli komba lagine wona fi leñol no wodi fulbe be alaka RPG be kono wombe jabube ko RPG wadi kom gondini no wawi continuer ni haysi sanzade dum holli lanka commenter tentini burbe commentude ben ko jangube l'école be sikkude leydi ndingo fi mabbe ko yo IFDG ardo kadi be ko to yebe jodo kambe be profita et puis nous le bas peuple nous sommes là. Mi wadi Côte d'Ivoire do bitati kura meda ya de ndian ko udita me yoba fakir ko gratuit o oyi ko nu wadi wallahi ke dubi capande jego tati PDG no gaye jego PIP no gaye nay RPG no sappo ego ko honu wadando men kura me landi on gratuit me de via satode do de l'Afrique de l'Ouest me landi on courant gratuit me landi on l'eau gratuit me landi on lawi gratuit ko gratuit me ala mo inde kaydi oto me ngala yobude vignette me ngala lawol me ngala ndia me ngala courant me ngala sécurité ni hôpital ka hôpital di ko gratuit me landi ko on me landi on gratuit ko yon gollu leydi ndin men participa me yoba men nafitora wi don on sali wi don on wadata onon di parti jitati gouvernude men jonna ino leçon RPG random gagni de ben sidon fala ko hakkunde mon e mabbe ton men ko mbamme mon nabude on ko bebe glama ke onon lami be men fina yon simore ni on fina ka ila lagine wi alagine ko hande jango mi anda hare teddungal kala wonbe pre ka rewbe ka faybe ka mawbe ka sukabe awa ko gonga me woni ko be darte lagine kono no wona fi leñol fes na problème leñol few jaka na fi leñol pirente lagine e nade gere lagine hu be yite waren militaire waren cadre waren ko cadre o habe sofi de anda lagine si goddo jonnama postu ko yo servu lagine na yo servu wore makko ni fami makko fi kala ar yo jonne mo leso parce que on le paye be henda de salaire mabbe kono be jonne golle tun kadi be bafuya men fi nay cadre be fo e RPG si Allah salaki haray dum ko gonga wona haldugol non hande kade wondo lani je porte confiance à personne no wodi be mi yidata be mi yewtidata juuta be kono wona wondo wo hande kadi porte confiance à personne haray ko dum RPG ko onon menasa wona lagine wona maninka men me menasa ande on n'est pas contre malinke voilà soyez en paix soyez en calme allez à votre occupation wona on gagne lagine wona on ennemi be lagine ben ko RPG tout c'est clair haray dum teddungal mo wono maninkabe ko fokkiti lagine ko mema taw so ukkitaade son tukki kenon fulbe ben mi tawa e mabbe mi dartoto son tukki kenon fi ko men fulbe mi dartoto min kambe kadi mi do wibe be darto mi do wasibe mo kala so do pinka e so do labi maritora parce que RPG ils sont capables parce que on manikabe vous êtes naïf be ko kayon erreur joni yano nge fulbe be haray yo fulbe be dabbu pinka mo mari don sono yo be dabbu pinka mo mari do fere mu yo dabbu kafaje mo kala yo mayi no dari tagoto mayi no joni si on feti on maninka on tewtike clan RPG on cukkike pullo yo mo kala dalto mo kala yo yotto wona komba communauté woni lagine hande nyimi halno ndu wona du woni jang ennemi be memben ko PDG PIP RPG jonnon be do jogitori lendi no jogitori ça va terminer sur RPG watata parti hay goto arata lagine hande kadi zera clan
Mazera, comme c'est communauté, personne. Affaire de communauté là, yo walo maya. Ni m'avez conscience. Yo walo maya. Ils n'ont jamais, tous les trois partis n'ont jamais servi une communauté. Baskot n'a eu 24 ans au pouvoir. Il a foutu quoi? Général Conté, il a foutu quoi pour Baskot? Rien. C'est que 26 ans, il a foutu quoi? Même Farana, il n'a rien fait. Condé là, il dit les de Kouroussa, il a foutu quoi? Le combat n'est pas combat communautaire. C'est combattre un clan machiavélique, clan maudit, clan de bandits qui sont sur nous, monopoliser tout le pouvoir, même la justice, même l'Assemblée nationale, c'est fini pour nous. Haredun teddungal modon kala wonno be sikke menen me yehino hammali kan no men ekkitike pinka men andi on pinka o manipulirte contre on be RPG arkansi parce que me wadi démocratie on be yo warsata be faminande manika bin zolahe na marketing fulalu ni fulaka pouvoir ta amanyinten nyom allez vous faire foutre. Vous n'êtes pas là à cause des Malinqués. Vous n'avez jamais fait le combat des Malinqués. Vous êtes foutus. Problème il faut faire ni même banga ni même laba ni même. Hare ko dum mi marno ko mi wola na jama gine on e yewtere rabbu dunde mi yewta fi CIFD daro de dartabe. Jama wadi intervention ni moja buyno dilan. Message di mi wata sifade guluje. Message vocal ino dum e wata sifade dum. WhatsApp jidin wata sifade di didi kala. Buy noddi hare non intervene be noddugol e accugol vocal be jabaka ndo yafino e fou tintinima Modi Sori Bari e Alpha Ahmad Bari ko be do dido mi buri yafinade mo moƴƴa fi honnu sabuna ko worbe kala ko be jogi yibe préféri hay wonkiji mabbe di fi yo lagine sanzu moƴƴana faw kono non waɗata ɗum si wona yite ngen ko pinka on sanga talagi mi faalete heɓo on conscience onon sukaɓe onon rewɓe ɓen les cartes sont disponibles numéro an ono ɗon falaɗo cartal contribution tawtugol sacrifice ɗo wonkimum c'est le moment ou jamais ko immagol ila ɗo haala lanni haaletake c'est fini min andiniɓe tum min aray ɗon fermi frontiére ji ɗin foppo fuuta ɗon acci mali e ɗuma awa ko mali do min yahuno mi waɗo formation militaire jangugol pinka yeri konko min ja mali o mali teddungal mon ɗum ɗo noon reedi mon ɓendi fiitu goto ñande mi holli on wulure ka dari no jogi pinka noye pick-up je ko no waɗi o naatayi mo kala e boɓi o yaha meɗen arde je vous rassure on laamitotako men fenade clan laamotako men hande kadi wonanay signe IFDG fiisi aroyde ɓe arde ka laamu ɗo ɓe ndaara fi sellum woni mawɗo si tawi ko kanko Allah muyo laamo ɓe sikka ɓe monopolise e leydi ndin ɓe jogore leydi ndin ethnique c'est fini marsata hande kadi Côte d'Ivoire ɓe heɓude échec wo ko o huɗaɗo wiyeteɗo hari kona beje ko memminani ɓe affaire communauté o yi affaire communauté ko ɓawo to yiltita leydi kala parti politique faminɗo ko leñol won pirande ko fenade parti goto wonɗo pirande leñol ala ko un clan mafieux woni créé des partis ji ko peuple on jonnata ɓe leçon vous êtes là pour le peuple pour la nation pour le pays travailler pour tout le monde ayi ɓe naadi guerre civile Côte d'Ivoire saabu konan beji mawɗum ko laamino koko laami no ɓutti no ɓuuɓi no développement progrès fof no avance konan ɓe jaari tun o créé affaire ethnique ɓe waɗidiri ko ɓe waɗidiri Alassane Ouattara alhamdulillah waɗi doole o hetti leydi ndin yurmede Allah changi haqqille ɗen foppo andi tooñe ɗe moƴƴa affaire communauté moƴƴa e leydi haray ɗum ko teddungal moɗon maninkaɓe teddungal moɗon sukaɓe wonɓe prêt haray ko gonga nous sommes prêts à prendre des armes derrière CIFD coordination internationale du Fouta Djallon pour le respect des droits humains parce qu'il faut les partis politiques qui arrivent au pouvoir ils respectent les droits humains en Guinée et le développement durable en République de Guinée. Il faut que les partis qui arrivent au pouvoir développent ce petit pays. Pays où Marco Ngalouji Mari Djaoulé. Le Guinée n'arrive pas à manger à son faim. Le clan est là. Même mot d'un petit doit aller prendre l'avion. France. Et il compte les VA. Tchoucha. Gros ventre comme ça. Nous on souffre. Hein? Et puis ils s'en foutent. On manifeste et puis ils tirent sur nous. Ils sont l'air milice. Men heuti. Kala wondo pre. Andi ko gonga wana. Sino jodi kwa. Nene me wala kimetana. Kadi tagoto hula nami. Konon tagimi.
ko onon tagilan ko onon tagimmi on landano simi taga komi tagira ko on ko wurugol seeda maya ko onon wurna tan gurdangan ko onon happi mayde yan koye juuɗe mo woni fus on jeyaya hayunde mi mayataɗo goɗɗo mo wiya surridemi awa min tagoto mon anna si nous avons mourir nous sommes déjà morts si tawi ko gonga min mayay ara je suis déjà mort min komi mayɗo waɗaɗi ɗo yeeso mo fami haray komin tori sukaɓɓe ko waɗugo wonkikin ɗo e yalti min mi waɗi Côte d'Ivoire mi rewi Togo Ghana Benin mi waɗi Congo mi yehi ha Angola mi yi progrès courant ayi ɗiɗo peydi fof ayata probléme courant ko woni ko lagine tu mi mari probléme courant e ndiyam billahi wallahi progrès no woodi laawi no woodi probléme ɗum non ala si probléme ngo no woodi ko goɗɗo ngo kono enen ha hande 63 ans 3 clan jooɗi ke hoore men duuɓi nogay capanɗe jeegotati hande il non rien foti ɗe mari ko wiyete soit petit ɗe sogoloji rpg ko woni wadde arnaque ɗo soit petit no windi ka tarika si o waɗama ko duwa waɗede kon o serva e afrique de l'ouest fof courant ɓe jooɗi duuɓi sappo ɓe ronki haygol de awa on bete bara hayso ko on projet ɗon tum lanna probléme courant on lagine ɓe waɗali ko wargol guineɓe ɓen cuyna maninka ɓeeɗa awa ko contre communauté wona ɗo fulɓe contre maninka fenande jamais on servi leñol lagine jamais on daranike leñol lagine onon rpg ko contre maninka won ɗon on holli men ɗum ɗe balle ɓe manifestike ton on felliɓe holli ɗon men siko kamɓe on no manifestade ko min on manifesté on fellayno ɓe wona affaire maninka holli men on waɗa lawol hakkude sigil kanka mandiana kouroussa kerewani banankor hoɗum waɗa hay fus o waɗa vous n'êtes pas pour les malinqués ni aujourd'hui ni demain haray mes frères malinqués qui n'ont pas compris de cette machiavélique clan bandit maudit de RPG de signer. On doit prendre des armes pour exterminer RPG dans ce pays. Pour exterminer les RPGs. Donc, que ça soit clair. Etten pinka, pullo, maninka, soso, berse, toma, landuma, baga, jalunke, jakanke. Dartoɗen ɓe cadre ɓe fenandeɓe parti politique ji wuya wuya et au militaire tiaga militaire salté qui n'a jamais servi son peuple fi haray dogali nangel lawol mayen e ɗan ndiyam mayen o de ndare komɓe woni ɓurde yaltude ko jeunesse lagine ennemi men on wona leñol hay gotol ennemi men on ko parti politique ji ɗin e l'armée lagine ɗen sutiɓe réalité pays on no jooɗi ukkiɗe karetu ila ɗo non naɓi yeeso yo hattu e RPG yo hattu e RPG ta parti wo ar lagine jogora leydi men ndin on veut plus on n'acceptera plus pacifique sanzata ko doole ɗen sanzata teddungal mon ɗum carte ɗen no waali mo kala ko yo soodu kartal fii no yiite heɓora fii no sukaɓe formire fii no yiite natira lagine contre RPG arc-en-ciel ila ɗo le débat se change tout le monde derrière CIFDD daroɗen dartoɗen fi lagine yo avance pour respect des droits humains ɗum ala lagine PDG n'a jamais respecté le droit humain en Guinée PIP n'a jamais respecté parce que le PL dit ils sont victimes de PDG PIP les Malinké sont victimes de PIP RPG nous sommes là réalité devant tout le monde nous sommes victimes on en a marre maintenant pour finir avec tout ça il faut CIFD pour le respect des droits humains. Pour que chaque parti qui sera au pouvoir, il respecte les droits humains. Pour que chaque parti qui sera au pouvoir après RPG, il respecte les droits humains et le développement durable en République de Guinée. PDG n'a jamais développé la Guinée. PIP, plus jamais. RPG, on ne parle même pas. Nous sommes en arrière. Maintenant, il faut la lutte. Arrête donc, tête d'ungalmo. Kala ka wondon mi suuɗaki mi suuɗota ko haala kan tum c'est fini ronkiya mi wowla e vidéo ji ɗo ha mi ronka onda ko économie jano mi on sunnude wowlugol énergie jano connexion tout ça fi tum mi waɗa vidéo mi wowla yiya 50 000 vues yiya ko sappo réaxisata
sappo wiyata awa min kadi komi prêt sodugol carte min kadi komi prêt e nder 50.000 personnes c'est pas normal ila ɗo fof yo andu ko gonga si suuɗoto noon ko onon ɗaɓɓata yiyede minen kadi noon ka suuɗete toon min suuɗoto kono si hewti kamen poppinaɓe min mi yaltide min mi yalta mi daro bien habillé bien formé avec des armes min naɓe awa min hewti min sekidira yo gere ha hande nelaɗo waɗali gere argol tun attaque yimɓe mawɓe fuuta ɓen waɗɓe jiyade ha hande aɗali attaque hay samori o waɗali tun attaque o joyi yimɓe tout le monde écrit les êtres ara min hewti min sekidiram ko ɗum onon rpg mais wona laginoni menacé détrompez-vous le débat c'est vous le clan mafié huɗaɓe yo allah huɗu on mi torike allah kala rpg jo wonduɗo e maɓɓe weltorɗo ko ɓen jogori ni lagine yo allah halku fimon yo allah bonnu fimon yo allah naado on jahannam yo allah halku on yo allah bonnu fimon yo allah naado yitte jahannam kala wonduɗo e clan e kala weltorɗo no ɓe jogori leydi ndi e kala wonɗo pour yo wontirni awa yaha yoɓe laamo to yandi ɓe ɓuttinana yimɓe yo allah naado yitte jahannam yo allah naado yitte guinéen mbuy warama plus de 400 no soka frontiére ji no ferma yimɓe no sasina économie no bonna gurdaginen no ɓittina par qui rpg arcasi notre ennemi visé c'est vous avec vos maudits blogueurs on vous attend à Paris on wi o yalta e Paris waɗo manifestation hiɗon habba hollugol tuuba en Guinée mais wiya ɓe rapatrié le tour fop hewtolla Guinée tuuba en Guinée yalton hollon ɗum France yalte ennemi du peuple ennemi du mandeng ennemi de peuple et de forestier et de susu clan hum huɗakum ko gallayti fiira wonɓe sonjude ɓe timma 50 personnes si en wakkilike en dartike mi wondiri allah o yi photo goto nanni ƴeññinde buy panika buy wallahi ñande men darni wulure sukaɓe jogiiɓe yiite hara ko filmage tum men waɗi mi wi awa men hewti hakkunden allah ɓe dogayɓe yalta leydi ndi je vous le promets ko ɓaggeji wona suusuɓe reedu ko waɗaɓe exaction fi hulɓingol yimɓe ɓeytike ha guinejo gayniɓe hulde guinejo gayni ƴenƴade clan hum rpg kum ko yimɓe jasuɓe ko yimɓe fofuɓe je vous le promets sen engagé ke e nder 2 ans on aura des hommes bien formés yiite ko yonata naate lagine si tawi ɗo e ɗum ɓe waali haray noon minen ko ɗon golle ɗen min yiltorta ɓaawa on jarama kala kadi accandola message fi décourage ugol fi kondanugol komi waɗi ko yo supprime mi ala haaju e ɗinɗon message ji few min komi wonno ɗaɓɓude kon mi heɓi wona inde ene min andanoma neɓi na inde min won ɗaɓɓude ko andugol si tawi ko combat communauté mi andi wona combat leñol jaka wona par ce que woodi fulɓe kondanɓe 100% wondema piiro watta lagine ɓen no woodi jaka buy fami ɗum no woodi ko landata e andingol sukaɓe wonɓe préfi dartagol ɓe awa ko gonga nous sommes prêts à prendre des armes ce qui nous manque c'est le moyen point pas kala wiɗo waɗay ɗum e gunɗo yo walo maya menen ko nangue hoore men natta lagine ni jemma nangue hoore mi pirata ni wure ko waɗa miɗo suttima mi sekidire fami rpg min seekayo lagine min seekayo min sekita kono woni gaño amen o gaño maninkaɓe ɓe gaño fulɓe ɓe gaño forestier ɓe gaño sosoɓe ɓe gaño ɓiɓɓe lagine ɓen fof ko rpg arc-en-ciel clan huɗaɓe andoto noon si tawi ɓe mari barke hikka ndiyanda yo Sadio Conakry Mamou sera coupé par ce que miɗo andi komi acci ɗon kon hakke ko fiiɗi bareji hulɓini Kindia Conakry a pas route 10 ans au pouvoir et puis il nous parle les PEL veulent le pouvoir vous les Malinké n'acceptez pas allez vous faire foutre bâtard RPG vous êtes des bâtards vous êtes maudits que Allah vous maudisse tori que Allah yo Allah huɗu on o halka on o bonna fi laamu on o lancinira on o mula on no muliri PDG et PIP donc yigoy ko honɗum lanni fi PDG il n'était pas là pour ni cause des Malinké ni cause d'un PEL ni cause de la Guinée il est foutu PDG personne n'en parle même PIP venu servir un clan ni le peuple ni Mnet ni aucune région c'est foutu personne ne parle de PIP maintenant c'est RPG maudit que Allah vous maudisse yo Allah bonno fi laamu yo Allah halku fi mon kala wonan ɗon e tawtu ɗon e weltor ɗon yo Allah waɗi joddi mon jahannam yo Allah naado yiite yo Allah arsuku men doole
e moyen no men heɓira pinka min naata lagine min naada yite mon huɗaɓe min naada yite mon min jonna parti IFDG parti PDN e mi anda PIPR min jonna ɓe leeson lagine mo ari ko gollugol fi lagine na fi servugol clan ni goɗɗum go haray ko haɗo arnoɗen on jara